Monsieur, on va continuer l'explication ou les exercices de cours. Bien. On a arrivé à cette partie, mais je veux réviser les parties précédentes. Alors, au début, on a dit que le chlore appartient à la famille des halogènes. On a dit les halogènes, ce sont les éléments qui appartiennent à la même colonne, c'est-à-dire à la colonne 17. Comme on a dit, le brome et le fluor et l'iode appartiennent à l'halogène, à la famille des halogènes, alors ils se trouvent dans la même colonne que le chlore. Bonjour. Première partie, préciser la place, c'est-à-dire la position dans le tableau périodique. Alors, préciser la position de chlore dans le tableau périodique, puisqu'on a le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, monsieur? On peut dire qu'on a écrit la configuration électronique de l'atome de chlore, c'est K2A8M7. D'après la configuration électronique, on peut trouver la position de chlore. Il appartient à la ligne 3 car il a 3 niveaux d'énergie occupés et à la colonne 17 car il a 7 électrons de valence. On a fait de même la partie 2, écrire la représentation de Lewis d'un atome de fluor, de chlore, c'est Cl, 3 doublés et 1 électron célibataire. Déduire sa valence puisque le symbole ou le chlore a 1 électron célibataire, alors sa valence est 1. De même, est-ce qu'on a écrit la réponse, monsieur, ou on a seulement fait ces 3 parties? Non, seulement. Ah, d'accord, très bien. Donc, écrire la représentation de Lewis d'un atome de fluor, justifié. Pour l'atome de fluor et pour écrire la justification. Alors, le symbole de Lewis de l'élément fluor, c'est monsieur est égal à F. 17. Comme ça, 3 doublés, 1 électron, c'est comme le Cl. Justifié. Alors, le fluor a 7 électrons de valence car il appartient à la même colonne que le chlore. Ben, dans la même colonne, il y a le même nombre d'électrons de valence. Regardez, monsieur, c'est la réponse. Vous pouvez commencer à écrire la réponse ici. Yalla, dépêchez-vous. Monsieur, par quel exercice on commence quand on finit? Quoi? أي exercice حنبلش بس نخلصه. بعد بدنا نكفي هذا الاكزرسيس كله. حكي اذا حنمشي فيهم بالترتيب كل الاكزرسيس بدنا نحلهم. بس عشان سقعت ريليشن استاذ يلي مش عامل ميوت رجاء يعمل ميوت، مش كرمال شيء بس انه كرمالكم. انا بالنسبه لي ما عندي مشكل. فاذا استاذ faire attention, on a parlé durant l'explication du chapitre 2, on a dit que les éléments qui ont la même propriété chimique se trouvent dans la même colonne. Faire attention pour cette remarque. Hein? On n'a pas étudié la famille, mais on a travaillé, on a parlé de propriétés chimiques. Alors, vous devrez faire attention
à propos de propriétés chimiques, c'est-à-dire les éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques appartiennent à la même colonne, c'est-à-dire possèdent le même nombre d'électrons de valence. يعني أستاذ الكلور هو عنده 3 إلكترون، يعني كولون دي 7، يعني هذا بيسموه بروبريتي شيميك. هلا احنا هون كان في عندنا دوني اللي هو فامي، اوكي؟ بس انا اذا قلت لك مثلا الكلور الفلوور، انت تكون ديجا لقيتهم انه موجودين بنفس الجروب، اوكي؟ جيت قلت لك انا ريبوندر بار فري او فو، justifier. قلت لك le chlore et le fluor ont les mêmes propriétés chimiques. Vrai. طب justifier ليش؟ car ils appartiennent à la même colonne. نحن هيدي كتبناها ريمارك استاذ. وي ديما كيستيون. لا بدي أعمل الكاتر. يلا استاذ بس لحتى يخلصوا الكل نقل. أيوة. خلصنا نقل استاذ؟ لا يا استاذ. يا مش الحال استاذ؟ لا بس استاذ بس دقيقة صرت بآخر صدر. يلا يلا. Partie 4. L'élément chlore, oui, dis-moi, lire. Oui. L'élément chlore peut former des substances stables comme le sel de chlorure de sodium NaCl. Le chlore peut également former des composés très réactifs comme l'acide chlorhydrique HCl. Les solutions concentrées de l'acide chlorhydrique provoquent la corrosion des bouteilles en acier. Par suite, elles sont conservées en bouteilles plastiques ou en verre. L'hydrogène est le premier élément dans le tableau périodique. Trouvez le numéro de l'élément d'hydrogène. ديما يا ديما وعشو مستعجل هالقد؟ قرأت بسرعة مش هيك؟ يلا برافو استاذ يلا. Donc trouver le numéro atomique de l'élément hydrogène. Oui, réponse. L'hydrogène est le premier élément dans le tableau périodique, alors il appartient à la ligne 1 et colonne 1, alors il a un niveau d'énergie occupé K ou un électron de valence, يعني هي K1 Z l'atome est notre nombre de protons égal électron égal Z égal 1. طب ليكي شو عرفك انه اذا هو اول اليمون بركي اول اليمون موجود باللينيو 2 والكولون 3 مثلا، شو عرفك انه اول لينيو واول كولون؟ طب انا اذا قلت لك دوزيام اليمون دون لو تابلو بيريوديك اللي هو هيليوم منه بدوزيام كولون صح؟ الوغ ما هو عشان برومي لا اول نقطة يجرب. اول نقطة اتفقنا بهيدي الفكرة، اقتنعتي مني انه ما فينا نشتغل بهالطريقة؟ اوكي مين بده يجرب كان؟ نعطي مجال بس دي. أنا رقية وي ركية بس مش متأكدة إذا صح. ما نحن عم نجرب. وي الكلور عنده 7 إلكترون دو فالونس
هو بده ان سول الكترون عشان يصير ستابل. مم. فهو بيعمل فهو بياخذ من الاش ان الكترون عشان يصير ستابل هو والاش ليزون كوفالونت اش سي ال. مم. فالنيميرو اتوميك للاش هو 1. قصدي عفوا اوكي صوت طيب دماغي. واذا جينا يا ركي رحنا على الان ا سي ال، مش فينا نعطيها ميم اكسبليكاسيون؟ لا ها؟ بس بدي يعمل ليزون ايونيك هون. طيب ايه وشو يعني؟ ما انا اللي بدي اوصل لك انه ما في اتكل على هيدا، لانه في انا اقول كمان بالان ان سي ال نفس الفكره. ما انا ما بعرف كم نيفو دينرجي. طب اوكي بالان ان سي ال مش هي يعني بدك تقول انه ليزون ايونيك يعني الان ا بدها تخسر ان الكترون. يعني في يقول مثل ما انا قلت عن الهيدروجين. فهمت قصدي استاذ؟ وين نور؟ حناخذ نور يلا. فيني أجاوب؟ أوكي. L'atome de chlore a 7 électrons de valence. Il a besoin d'un électron de plus pour être saturé. Et alors, il fait une liaison avec l'hydrogène. مم. Il nous donne HCl. مم. Alors, l'hydrogène a un seul électron, مم. car il fait une liaison avec HCl et les deux deviennent saturés. مم. خلاص. طيب كيف بدك تعرف النمو اتوميك؟ L'atome est neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z. ولو يا استاذ هلا انا بالعكس انا الشيء اللي انتم عم بتفكروا فيه انه تري بيان يعني نحن عم نفكر باوتر مانيير عم نشتغل على الدوني. بس معنا يا استاذ ما هو قايل لي هون ولو comment on a quel est le critère d'arrangement des atomes dans le tableau périodique? Hein? Selon le numéro atomique. Oui, selon le numéro atomique. Alors, L'ordre les croissant. éléments sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique dans le tableau périodique. Et l'hydrogène est le premier élément dans le tableau périodique. Alors, son numéro atomique égale 1, tout simplement. يعني اللي قلتها غلط. Oui, نور استاذ. ما فينا نحن نتكل على الليزون. استاذ من خلال الليزون ممكن تقولي لي انه عنده ان الكترون دو فالونس، بقول لك وي سي جوست. بس شو عرفك كلين؟ ما هيدا الان ا طيب يا نور. الان ا كمان ميم شوز، ما عنده ان الكترون دو فالونس، هيدا الان ا عنده بوان والاش عنده بوان. طب مش الاكسبليكاسيون مش ممكن يزبط كمان على الان ا؟ انه الان ا عنده ان الكترون بيخسر هالالكترون وصار ساتوري يعني هو عنده ان الكترون دو فالونس. الاش عمل ليزون بدك تقول انه عنده الكترون دو فالونس. بس كيف بدك تقنعي انه ما عنده غيره او مثلا انه هو باللينيو ان؟ انه ما معطينا شيء عن الليني. فهمنا استاذ؟ Oui. فاذا الدوني كان موجود معنا هو هون انه l'hydrogène est le premier élément dans le tableau périodique. فإذا استاذ les éléments sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Z dans le tableau périodique moderne. Et l'hydrogène est le premier élément, alors son numéro atomique est égal à 1. Expliquez comment l'atome de chlore اللي انتم كنتوا بدكم تعملوا له explication بالبارتي 4.1 استاذ. هيك موجودين حتلاقوهم بال4.2 وحتلاقوهم كمان بال5. Alors, expliquez comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans le composé chlorure d'hydrogène. يلا. في مين؟ ديم. لا ديما طولي بالك شوي، يصير نعطي مجال لغيرك. شو شباب وينكم؟ قلنا بأول حصة انكم بلو اكتيف، وينكم؟ استاذ شو كان السؤال؟ كان نعم؟ بعنا بارتي 1. Non, c'est 4-2, il y a Joe. Expliquez comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans le composé chlorure d'hydrogène. Réponse.
ما في إلا ديما؟ استاذ ليفي لا مان. استاذ فيني اقولها بس بركي ما تطلع صح. جو حبيبي ما انت، ما هو الواحد بده يجرب يعني دائما، يعني انا بنطر منكم تعطوني ريبونس، ما انا بالعكس انا التلميذ اللي بيشارك معناته انه هو مركز معي بالسيونس. طب اوكي استاذ انا بدي اجاوب. يلا جو تفضل. Explique comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans le composé de chlorure d'hydrogène. Oui. Le symbole de Lewis, l'atome chlore, 3 doublés non liants ou un électron célibataire. بس لحظة استاذ، في كثير صوت ضجة حدا، ما بعرف مزبوط من عندك الضجة استاذ؟ طب طفي. هوفر. يلا استاذ بس بدي اعطيني ريبونس وسكر، يلا معلش. symbole de Lewis بس يا استاذ. يلا. Ok, استاذ le symbole de Lewis à le chlore, 3 doublés non liants ou un électron célibataire. D'accord. والهيدروجين عنده كمان un électron célibataire لأنه عنده un électron de valence. Oui. فبيعملوا liaison covalente simple وهيك pour assurer son octet استاذ. برافو يا جو، هلا صفا الايديه كانت صح والاناليز صح، برافو وسلم بالمناسبه. يلا فاذا استاذ بالنسبه للاش سي عندنا الاش اللي عم بيحكينا هون، ما قال لي اكسبليكي لا فورماسيون دو لا ليزون اللي حكي عنها كلها. هلا اللي فيه يقولوا انا هون استاذ انه السي ا 7 الكترون دو فالونس، il a besoin d'un électron pour devenir stable. Pour cela, il met en commun 2 électrons avec l'atome d'hydrogène. هالقد يعني الفكره ما بدي اقول له انه بيعمل ليزون كوفالونت، ما قال لي شو التيب للليزون، بس عم بيقول لي كيف صار ستابل لما عمل مي اون كومان مع الهيدروجين لان دوبلي. يلا هيدا الريبونس. هلا انا عملت اكسبليكاسيون اكثر زياده حكيت عن الهيدروجين. انا بيكفي استاذ انا بلش من دوزيام بوين اللي هو l'atome de chlore à 7 électrons de valence. Pour assurer son octet, il a besoin d'un électron pour devenir saturé. Pour cela, les deux atomes H et Cl mettent en commun un doublet électronique pour former la molécule HCl. Alors, le chlore met en commun un doublet pour assurer son octet. Ya. Yalla, Esthez. Y a-t-il de questions? Non. Bien. طيب pendant ce temps monsieur أنا راح آخذ الأبل. هو للأسف في بروبلم بالسيستم عم بيكون بعتقد استاذ هالأيام، لأنه
بلش ينشغل على الاكزامان. خلصنا استاذ؟ لا. No. لا. يا يلا استاذ بس نخلص اعطوني خبر. طيب انا راح اخذ الغياب. استاذ في عنا نور سقسوق ما هيك؟ وفي عندي حسن عز وي. الدين. مين بعد في عنا استاذ؟ زهرة فتوني موجودة؟ لا. كمان عنا زهرة فتوني. بعد في عندي تلميذ اثنين. لارا. ولارا سحمراني. بعد في عندي تلميذ استاذ. يلا مين؟ سعيد. وسعيد. اوكي لانه هلا السيستم ما عم بيفتح عندي. في ضغط كتير على السيستم. فبس لحتى اتذكرهم فإذا سعيد ولارا حسن عز الدين ونور سقسوق وزهراء. وزهراء تكوني. اوكي ميرسي. يلا on peut continuer. وي. بس السؤال بآخر سطر. يلا استاذ يلا.
بدي غير ديما ورقية يا شباب وصبايا. ولو أستاذ نعم. في عامل أستاذ مثلا 4 عندنا طيب في عندي هلا بدي اخذ جواب في شيماء ومن بعدها رح اخذ فاطمة ضبوق. يلا. Oui. Les deux atomes, أول شيء قالوا لنا Oui, déduire le type de la liaison formée dans cette molécule. très bien. Les atomes de chlore et hydrogène possèdent un électron de valence, يعني chacun d'entre eux. لا et لحظة voilà. ما فيك تقولي انه الكلور عنده ان الكترون دو فالونس، عنده ان الكترون سيليباتير وي، بس الكلور عنده 7 الكترون دو فالونس. Là, قصدي ils ont besoin d'un électron pour assurer leur stabilité. D'accord. Pour cela, ils mettent en commun Oui. un doublet électronique, c'est-à-dire ils vont former une liaison covalente simple. Très bien. فإذا أستاذ ما نحن بالبارتي 4.2 نحن قلنا إنه الكلور atteint sa stabilité en mettant en commun un doublé. فإذا هون بقول puisque le chlore et l'hydrogène mettent en commun un doublé électronique, alors la liaison formée est une liaison covalente simple. Fatima Dbour, partie 4.4. Écrire la structure de Lewis du composé chlorure d'hydrogène. Oui. بنحط H مع un électron célibataire Oui. وحدا بنحط Cl 3 doublés و 1 célibataire ونوصلهم ببعض ب1 doublé. داكور. هيا استاذ موجوده قدامنا. هيدي الاتش سي ال. هلا بنرجع بننقلهم بس لحتى نشتغل على البارتي 5. Le chlorure de sodium est un composé ionique. Déduire comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans ce composé. بدنا نشوف مين بده يجاوب. يلا. في عندي شيماء وفاطمه بعضهم عاملين لوفي لا مان. بدنا نشوف مين. يلا réfléchis un peu. Est-ce que c'est avec 4-4? Oui, non, c'est la partie 5. On a fait le 4-4, la structure de Lewis. Fatima a fait la partie 4-4. أستاذ هنا ما عطينا شي النيميرو أتوميك للصوديوم. Numéro atomique de sodium, non. أستاذ تدوير يعني بدنا نجيب من كل البارتي 4. نو مش شرط انه هون تدوير من الفراز اللي قلتها بعدنا هون هيدا بارتي 5 لوحده. طيب يلا ريبونس. راح اخذ في عندي حسن. معلش اسمحوا لنا نسمع لحسن. يلا حسن. Oui, monsieur. Oui. L'atome de chlore a 7 électrons de valence. Pour assurer son octet, il gagne un électron de valence perdu par Na pour devenir un ion chlorure. Pourquoi tu as dit il gagne? Tu عرفك انه مع ال Na le chlore va gagner un électron. الكلور بده ان الكترون بس لحتى يعمل ساتوراسيون. Composé ionique.
طب بركي اعمل ليزون كوفالنت مع الان ان. يدبين composé ionique وي سي يعني سا. liaison. هيدي كلمة ديدوير استاذ من الاكسبريسيون اللي بتقول كومبوزي ايونيك. فإذا puisque le NaCl est un composé ionique, alors où Cl a 7 électrons de valence, alors pour assurer son octet, il gagne un électron perdu par Na pour devenir un ion chlorure. وبدي اقول يا استاذ انه بكون في عندنا ترانسفير d'électrons. Oui. مثل ما هونيك قلنا في عندنا متر اون كومان، هون بدنا نقول في عندي ترانسفير d'électrons. يلا نكتب partie 4, 3, 4, 4 et partie 5. Y a-t-il deux questions? خلصنا نقل استاذ؟ لا. Non. كفوا نقل partie 6.1 et on va continuer demain la partie 6 de cet exercice. يلا.